Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Marisa Putri Kasa dari Prodi D3 TLM Teknik Laboratorium Medis Lokal B BP 22. Halo teman-teman, selamat datang di TOEFL Reading Materi Kelas Part 1. Kalau kamu sudah menonton seri listening dan strukture sebelumnya, sekarang saatnya kita fokus ke bagian ketiga TOEFL, yaitu Reading Comprehension. Di video ini kamu akan belajar struktur dan jenis soal TOEFL reading. Strategi cepat membaca bacaan panjang, cara menjawab berbagai tipe pertanyaan, latihan soal dengan pembahasan lengkap. Setiap buku catatan, siapkan buku catatan dan fokus selama 20-25 menit. Ini bagian penting banget untuk TOEFL. Bagian ke-1, pengenalan TOEFL reading. Struktur tes reading. Yang pertama, jumlah bacaan 3-5 teks bacaan akademik. Yang kedua, panjang setiap bacaan sekitar 400-700 kata. Jumlah total pertanyaan 30-50 soal. Waktu pengerjaan 55-70 menit. TOEFL IBT atau 35 menit TOEFL PMBT. Tujuan bagian reading. TOEFL reading menguji kemampuan untuk memahami ide utama dan detail, menarik kesimpulan inferences, menemukan sinonim atau makna kata, menentukan ide pokok paragraf, mengetahui maksud penulis (author's purpose). Contoh topik bacaan: biologi, liver of Wales, sejarah, the Industrial Revolution, astronomi, the solar system, lingkungan, climate change and home activity. Bagian kedua, strategi umum membaca cepat. Ada 2 teknik utama dalam TOEFL reading. Yang pertama, skimming, membaca cepat untuk ide utama. Tujuannya menemukan main ide dari bacaan. Cara: baca kalimat pertama dan terakhir tiap paragraf. Yang kedua, abaikan detail seperti angka, contoh, atau kutipan.
Yang ketiga, perhatikan kata seperti in summary, therefore, as I result in condition, scanning, mencari detail, tujuannya menemukan fakta spesifik atau angka. Caranya jangan baca seluruh teks. Yang kedua, lihat kata kunci pertanyaan lalu cari di teks. Yang ketiga, gunakan bentuk berbeda dari kata yang sama. Contoh, production. Tips penting. Jangan terjemahkan kata per kata. Fokus pada topik sentensi tiap paragraf. Gunakan waktu efisien, 1 bacaan 12-15 menit. Bagian ketiga, jenis-jenis soal TOEFL reading. TOEFL reading memiliki 8 tipe pertanyaan utama. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, main ide, topik question. Ciri biasanya berbunyi what is the main idea of the passage. Yang kedua, what is the passage mainly about. Strateginya, baca kalimat pertama tiap paragraf. Cari ide umum yang mencakup seluruh isi bacaan. Contohnya, passage about doping, is communication and intelligence. Jawabannya, the intelligence and communication of the patient. Yang kedua, detail question. Ciri-cirinya mengandung kata seperti according to time passage. Strateginya, gunakan scanning, cari informasi spesifik. Contohnya, according to the passage, first to was migraten. Cari kata migraten di teks, temukan lokasinya. Yang ketiga, vocabulary question. Ciri-cirinya, the words X in line is the close in meaning to. Strateginya, lihat konteks kalimat sebelum dan sesudah contoh. The rules were astonishing, surprising. Yang keempat, inference question. Ciri-cirinya, it can be inference tan. Strateginya, cari ide tersembunyi, bukan langsung tertulis di teks. Gunakan logika dari konteks. Contohnya,
The animal rarely come out during the day. Inferensinya, the animal is nocturnal. Contohnya, the animal rarely comes on during the day. Inferensinya, the animal is nocturnal. Yang kelima, referensi question. Ciri-cirinya, the word the high in line dan referensi to. Strateginya, lihat 1-2 kalimat sebelumnya, cari kata benda jamak yang sesuai. Nomor 6, purpose question. Ciri-cirinya, what does the author mention. Strateginya, cari fungsi kalimat atau contoh tersebut dalam konteks, biasanya untuk menjelaskan, menekankan, atau memberikan contoh. Yang ketujuh, scientific interpretation question. Ciri-cirinya, where will the following sentence pass with. Strateginya, baca sebelum dan sesudah setiap titik kosong, cari alur yang paling logis. Yang ke-8, summary organization question. Ciri-cirinya, which of the following best summarize the passage. Strateginya, cari 2-3 kalimat utama, buang detail kecil. Bagian keempat, latihan baca. 1. Reading pas disingkat, the hemoglobin is one of the smallest breed in the world. In cat, however, in middle by rapidly flowing is weeks up to per second. Up to 80. The bright red on the from flowers using the hair long because to reach depth in the petals because the requires so much energy. Homogeneous at almost constantly throughout the day. Contohnya, contoh soalnya, what is the main topic of the passage? The unique characteristic of homogeneous. Yang kedua, according to the passage, how does the hummingbird stay in one place? By flowing its wings rapidly.
The word have in line 2 is close in meaning to stay in on position in the air. What can be inferred about hummingbirds? They have a very high metabolism. Kata penting. Kata hover artinya melayang. Sinonimnya stay in the air. Kata nectar artinya nektar. Sinonimnya sweet liquid. Kata potalis artinya kelompok bunga. Sinonimnya flower lovers. Bagian kelima, latihan bacaan 2. Reading passage disingkat. The Amazon rainforest is home to over 3 million species of plants and animals. However, deforestation continues to threat his biodiversity. Farmers close lot from crops and plant will illegal legion remorse probable stress which interpretation most of the more close the passage fits decade. Contoh soalnya, what is the main idea of the passage? The Amazon rainforest is degraded by deforestation. What caused deforestation in the Amazon? Farming and logging. The word biodiversity in land 1 is the closest in morning to freezing of living things. What will happen if deforestation continues? Much of the crop will disappear. Bagian ke-6, tips skor tinggi TOEFL reading. Yang pertama, jangan baca semua dulu. Gunakan skimming untuk tahu ide utama, baru scanning untuk detail. Yang kedua, fokus pada kata kunci. Biasanya kata kunci muncul berulang. Repetition, klub penting. Yang ketiga, pahami sinonim. Contohnya big, lager, enormous, feisty. Yang keempat, hindari penjebakan. TOEFL sering membuat pemilih jawaban benar sebagian, pilih jawaban yang benar secara menyeluruh. Yang kelima, gunakan konteks. Kalau kamu tidak tahu arti satu kata, perhatikan kalimat sekitarnya.
Hebat banget teman-teman, kamu dan saya sudah menyelesaikan TOEFL Reading materi kelas 41. Hari ini kamu dan saya sudah belajar yaitu yang pertama struktur dan jenis soal reading, yang kedua strategi skimming dan scanting, yang ketiga cara menjawab berbagai tip pertanyaan, yang keempat dan latihan soal dengan pembahasan lengkap. Di video berikutnya, yaitu part 2, kita akan fokus latihan dengan reading passage lengkap seperti di tes TOEFL asli, lengkap dengan waktu dan pembahasan strategi cepat. Terima kasih kawan-kawan yang sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi